Proricanje sudbine. Tumačenje iz taloga kafe. Kao i kod proricanja sudbine pomoću karata i kod gledanja u kafu, najbolje se otvara prvi put. Osim toga, prva popivena kafa u toku dana je najtačnija, to jest ona koja se prva prevrne. Kada se kafa popije, šolja se prevrne na istu stranu sa koje se pila dominantnom rukom i ne zamišljaju se želje. Želje mogu da se vrte posle, kad se završi sa gatanjem, ali želje nijesu baš uvijek pouzdane, jer osoba svojom prevelikom željom da se nešto dogodi može da utiče na tumačenje, odnosno može da se desi da se vidi želja, a ne ono što će se stvarno dogoditi. Želje se zamišljaju tako što se bilo kojim prstom uzme malo toza i pritisne na šolju tako da ostane otisak. Mogu se zamisliti 1 ili 3 želje. Mogu se staviti sa unutrašnje ili spoljašnje strane. Središnja figura predstavlja osobu kojoj se gleda. Ukoliko je to osoba ženskog pola, središnja figura će biti malo više sa lijeve strane, a ukoliko je to muškarac, onda središnja figura malo više sa desne strane. Figure blizu nje su bliske osobe. Lijeva strana šolje predstavlja ženske, a desna muške osobe. Velike, crne i debele figure predstavljaju uspjeh, povoljne stvari, zadovoljstvo i zdravlje. Ako su figure tanke i žute, to označava zabrinutost ili bolest, ali žute figure mogu da predstavljaju i slavlje sa dosta alkohola, ali i smrtnu povorku. Ako su male, to je nesigurnost. Figura konja, životinje ili šahovska figura predstavljaju uspjeh. Ptica je glas. Crna i čista je povoljan, a žuta nepovoljan. Figure vjeverice također znače uspjeh, kao i drvo. Sidro je stabilnost, učvršćenje nečega. Makaze označavaju prekid nečega. Nož svađu, a mač pobjedu. Broj 2 može značiti dvoumljenje. Brojevi označavaju datum, broj mjeseci ili sat u kojem će se nešto dogoditi. Žuti dio tijela označava oboljenje tog dijela tijela. Medvjed predstavlja snagu i uspjeh. Lav je također povoljan i uspješan znak. Jelen je također uspjeh. Paun je ponos. Kokoška znači svađu. Žaba predstavlja žalost, a riba brigu. Ukoliko šolje popraska tanjir kada se podigne sa njega da se gleda, to znači suze. Ako je šolja jako pričvršćena za tanjir i teže se podiže, to može da znači da neko želi da vas vidi i tada treba brojati slova azbuke ili abecede i na koje slovo se tanjirić odvoji od šolje, to predstavlja inicijal osobe koja bi željela da vas vidi. Ukoliko se međutim tanjirić ne odvoji od šolje ni na jedno slovo, to znači ispunjenje želje. U tom slučaju možete da brojite brojeve i da vidite u kojem će se datumu, satu ili danu to dogoditi.
Prsten znači brak, ispunjenje želje ili dokument. Špicasto ispupčenje u dnu šolje je beba, a ovalno novac ili dobitak. Uske, tanke linije predstavljaju put. Kraće kraći, a duže duži. Figura postoji jako puno, a tumačenje se dosta oslanja na intuiciju. Svaka osoba tumači na svoj način za koji osjeća da je tačan. Ja, na primjer, često ne vidim figure koje moja majka vidi ili mi to liči na nešto sasvim drugo. Naravno, kao i kod svih načina proricanja sudbine, osoba koja gleda treba da se osloni na svoje znanje i na svoju intuiciju. Ja smatram da je odsustvo figura ipak samo za one darovite. Ja bar nijesam nikad ništa uspjela da vidim ako nema ni jedne figure, odnosno ako je sav talog iskliznuo u tanjir. Isto tako, ni brojnost figura ne mora da znači da se dosta toga može vidjeti, a to je u slučaju osoba koje ne žele da ih neko pročita. Najpogodniji dani za gatanje su utorak ili petak, ali opet iskustva su različita i dan ne mora ništa da predstavlja. Postoje i drugačije metode prevrtanja šoljice sa talogom kafe, kao i proricanja, a ovo je samo jedan od njih za koji se nadamo da će vam koristiti.